तेणुक आम तेज जा स्वामीजी को वास्तविक श्रद्धांजलि हम आम गोटे भी चर्च रही कंधमाल चर्च मुक्त हम माने चर्च भांगीदेवा नहीं चर्च भांगार नहीं चर्च ऊपर जो क्रॉसटा अच्छी से क्रॉस आगे दुईटा रेखा एमती टाणीदे से स्वस्तिक हो भागवत टुंगी करदबा कहीं भी जड़े नथिबे ताको चर्च को बाइबल पढ़ी जावाई समस्ते हिंदू हो सारी थे तेणुक पादरी मानकर बेड़ी भितर एवं बांधी देवा उचित से मैंने जा उचित से मैंने कहीं स्वामीजी बलिदान आम दंगा करी नुहे झगड़ा करी नुहे समस्या करी नुहे समस्त उन्नतिर कामना करी उत्कर्षर कामना करी आम भारत वर्ष को विधर्मी मुक्त करेबू पूज्य स्वामीजी को वास्तविक श्रद्धांजलि हेब एति कहीकि मो बाणी को विराम दौची बोलो भारत माता की पूज्य स्वामी तेणुक आम तेज जा भाई को माइकल लाल पैदा होती जदि कंधमाल जिले में पशिकी गोटे चर्च को जदि हाथ लगे गला ना प्रथमे एमके को सामना कर समस्त प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई मैंने थंबनेल देखिक आप भावुवे हुए तो कौन आउ थे सतरे कंधमाल दंगा हम कि तेरे आज विषय वस्तु आम आरंभ करवा प्रथमे मुझे गोटे वीडियो क्लिप देखा वीडियो क्लिप देखु तापर आम मैंने कथबार्ता करवा। जय भीम नमस्ते नमस्कार आई होप आप समस्ते भल थे दर्शक बंधु आज आम सहित अच्छा कंधमाल सिंह एमके भाई जहाँ को आप देखिपे सामने। अच्छा एमके भाई मु किसी आपन प्रश्न करने को चाहूँगी आपन तो केबे निजक हिंदू व ख्रीस्टियन व मुस्लिम कही ना निजक सब मूल निवासी हिसाब से परिचय दे आसी तो किछि दिन पूर्व विश्व हिंदू परिषद आरएसएस किछि साधु सन्त एपरी पेपर न्यूज आसला से लिखाई जे कंधमाल प्रत्येक चर्च को भंगा हम और कंधमाल प्रत्येक घरे घरे साधु सन्त पहुंचे और मु आपणकर गोटे पोस्टर देखी जो आपन कही कंधमाल गोटे चर्च भांगा पूर्व हाथ देवा पूर्व मो सहित लगिकी देखु वास्तव में आपन किए विषय टे प्रकाश कले बहुत भल होता भाई रे आमे पूरा मूल निवासी जो साधु संत आज कहते जे आमको छाड़ी दियो गोटे मीटिंग रे धर्मेंद्र प्रधान भी थे शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री मध्य थिले आपन सेटा देखि हिंदी न्यूज हेतला सेठी से साधु संतंकर औकात अछि ना चर्च को देबे सारा ओडिसा रे कोठी करिवे कोठी नाही दैट इज सेपरेट पार्ट है किंतु कंधमाल माटी होउची आम मानकर ए माटीर बरपुत्र माने आमे आमर पूर्व पुरुष माने हमको शिखे की जाइछंती इफ यू आर राइट्स ऑफ फाइट फॉर योर राइट्स अधिकार पाई लड़ाई करो आ से बाबा साहेब को मु प्रणाम करया पई चाहे भी संविधान हम पाखरे अछि एक द्वितीय कथा आपनकर सुंदर प्रश्न घटना रे आज्ञा वर्तमान माहौल गोटे सरगरम होगी चली से माने भाबुचंती कोन कहलो जे आमे सरकार रे अछु आमे जहा करिबु ताहा हबो आम छुआ मान को से माने गोटे हिंदू राष्ट्र करेबे मूर्ख करेबे आ गोटे हिंदू जिंता को आ भितर पुरेबे अरे मु कहूची पूर्वरु मध्य लंबोदर कहर आज्ञा कहउछन जे आदिवासी हिंदू नाही राइट सुप्रीम कोर्ट मध्य कहि सारिछि जे आदिवासी हिंदू नाही राष्ट्रपति को बसै देले मुख्यमंत्री बसै देले किंतु आमर आज पर्यंत फाइल कहीं सत करना पंजाब रे केते लोक अछन देखा ताको काहे कि निजस्व राइट दिया गला क्लियर आ रहिला कथा जदि चैलेंज ऊपर आसबे आज्ञा 2018 मसिहार दंगा लोकों को हृदय बर्तमान तक मिटी नाही आ से समय आ एबोर समय भितरे बहुत फरक हो से माने भावुचन जे नाही आपन माने आरएसएस रो खंडारे चलिबे आपन माने गोटे जो हिंदू जिम रे चलबे आपन माने विश्व हिंदू परिषद आपन मान एजेंडा है से मान को बुझले कि नहीं से मान को एजेंडा चली से मान कोन करूचंती अरे भाई मंदिर रो चोरी करूचंती राम मंदिर राम को नारे बंचुचंती ए थर्ड गेट हारामी चुतिया लोक माने 200 कोटी टका चोरी होला जो माने जय श्री राम को से मान सामने कसना कहा पैसा आम
ସରଳ ନିଜ ଗରିବ ଦୁଃଖ ଲୋକ ଟଙ୍କା ସେଟା। ଆଉ ରହିଲା କନ୍ଧମାଳ କଥା, ଭାଇ କୋଉ ମାଇକାଲାଲ ପେଦା ହେଇଛି ଯଦି ଏ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶିକିନି ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଦି ହାତ ଲଗେଇଗଲା ନା, ପ୍ରଥମେ ଏମକେ କୁ ସାମ୍ନା କରିବ। କାହିଁକି କରିବ ତାର କାରଣ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୁସଲିମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶିଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ମାଟିର ମୂଳ ନିବାସୀ, ମୁଁ ଅଧିବାସୀ, ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଆଦିବାସୀ। ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଜାତି ଭେଦରେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଆଜି ବୋଲବମ ସମୟ ଚାଲିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଯେ ଭୋଲନାଥ କହୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ମନ ସ୍ମୃତିରେ ତା ଜୀବ କଟା ଯାଇଛି ଯେ ତମେ ଦଳିତ ଲୋକ, ତମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଲୋକ ଆଜି କନଭର୍ଟ ହେଇକିନି ୱେଲ ଏଜୁକେସନ ପାଇଲେ, ଭଲ ପାଠ ପଢିଲେ, ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଦରେ ଅଛନ୍ତି। କଣଟା ବାଳ ଛୁଡି ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ଉଖାଡବେ। ଉଖାଡବା ପୂର୍ବରୁ ନାଇଁ କି ଜଡସେ ଉଖାଡିକିରି ଫିଙ୍ଗବା ଲୋକ ଆମେ। କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଛ। এই ଗଛକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ବାହାରିଲା? ଡାଳ ନା। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ପୁରା ମୂଳରୁ ଉପଡେଇବି, ଇଏ ମରିଯିବ। ଏଠି ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ଜଡସେ ଉଖାଡବାର ଅକାତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ହଉଛୁ ମାଟିରେ ମଣିଷ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ, ପର୍ବତ, ଏ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଆମର, ଏ ମାଟି ମା ଆମର, ଯାହା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଲଢେଇ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ହାଡ ଜଳବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଭିତରେ ପଶେଇକିନି କିଛି ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଅକାତ ଅଛି ଯଦି ତମେ ଆସ ସାମ୍ନାକୁ ନା, ଫାଇଟ୍ କର ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣମାନେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଆଜି, ସେମାନେ ଭାଇ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିଜର୍ଭେସନ, ଆପଣଙ୍କର ଆରକ୍ଷଣ 100ରେ କଟିବ। ଏଟା ତେଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ ସରକାର ଗେମ୍ କରୁଛି, ଏ ଆରଏସଏସ୍ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍ କରିକିନି ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ କାଟିବ। ଆପଣ ST SC ଅଫିସର ହେଇକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ମୂଳ ନିବାସୀ, SC ST OBC ସମସ୍ତେ ମୂଳ ନିବାସୀ, ଯିଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କୋଉଠୁ ଆଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? କୋଉଠୁ ଆଇଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଆଜି ଆଇକିରି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ST ଲୋକ ଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା ଲାଗି, ଗୋଟେ SC ଲୋକ ଦିଅନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ଲାଗି। ଗୋଟେ ଆମର SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହାଡି ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ପୌର ପରିଷଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ କାଢୁଛନ୍ତି, ନାଳ କାଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଉନା। ସେମାନେ କାହିଁ ନାଳ କାଢିବେ? ତାଙ୍କର ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ୱେଲ ଏଜୁକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତମାନେ ହେ ହାଡି ପିଲା, ହେ ପାଣ ପିଲା, କିଏ କହୁଛି? ଏଇ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍। ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ଯଦି ପୌର ପରିଷଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ସାରା ଓଡିଶାରେ ହଉ, ସାରା ଭାରତରେ ହଉ, ଯଦି ସେମାନେ ନ କରିବେ ନା, ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଭୁଇଁବ ତମେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ ଆର୍ମିର ଜଣେ ଲିଡର ଜଣେ। ଆଉ ସେ ଖୋଲା ଖୋଲା ଭାବରେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଜଳାଇବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଆଗ ତୁମେ ହାତ ଦେଇକି ତୁମେ ଦେଖାଅ, ଆଗ ତୁମେ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇକି ଦେଖ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଆଗ ମୋ ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଭଳି ଜଣେ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ।